morning, class. Okay, so let's have a recap. So, who knows what is a moral agent, Miss Eliza? In my opinion, moral agent is like, for example, kung pulis ka, nakay ginasunod na batas. Kung pulis ka, for example, ka na naibatas sa inyong opisina, so muna yung ginasunod, ikaw ang moral agent. Yes, that's right. A moral agent knows what he's doing. For example, a moral agent person does not only rely on his free will, like I can do this, I can do that, but he knows what he is doing. He is rational of what the consequences are or the results. I have a lover. His name's Leonard. Our relationship started katong napami sa college. We were like a dream, two lovers chasing one future. Our relationship was close to perfection. Then, 2 years later, I became a teacher and he became an engineer. That's when some decisions started to steer between us, slowly shaking what we thought would last forever. Wala ko kabalo, asa ko magsugod, pero salamat sa tanan. What? Thank you, Yapon. Kay bisag sakita na ka, naragapon ka. Oo, sa iyo. Di ka gaganon yun. Pasi ko love. Abroad ko. Idawat na akong over Singapore. Kabalo ka unsay sakit? Kanang ako ang hinungdan nga nung nangandoy ka sa una, pero karon kinahanglan ako niyong biyaan para paabot ang imong mga pangandoy. Biyaan love, pero dili ko rin kayang talikdan. Hindi may para sa kuha. Hindi para sa tuwang duwa. Para sa future o para sa ako pamilya. Based on our discussion last meeting, what is moral deliberation? Yes, Casas. So, moral deliberations. It is the process of thoughtful reflections before making a decisions that affects oneself and others. Okay, class. For example, you are in the situation nga kailangan nimo mamili. Unsay imong pilion? Career o love life? Ma'am! Yes, Alaika. Depende, ma'am. Pero kung love life, akong piliyon. Kuya, may mong pilion. Dapat career atong pilion kay mas makatabang sa tuwa bisag sakit. Unsa man nimo ang love life kung wala kay kaunon? Ako nag-apply na. Tama. Kinahanglan nimong timbangon kung unsa ang imong desisyon nga buhaton. Kung makaapekto ba sa imuha, sa isig katawo o sa atong lipunan. Pero, di ba ma'am, lisod na siya? Kay what if love na ko ang duha? Like, gusto na ko na mag-work ang ako ang relationship. But at the same time, gusto ko na ko i-chase ang ako ang career with that person. Ma'am, pangapisa, maraglalong kita niyang mga topic ganina ba? Usay, gusto mo na ako mahibalaan kung nabay makasabot sa akong side. He's leaving. Wala na siya yung job opportunity sa abroad. Dugay niya pangandoy. Wala ko yung apitan. O diba, gigaan ka na. Sagdaran na ako kung sa iyang gusto. Do you know what? Na moral deliberation it is not all about kung tama ba ni siya or mali. It is all about sa yung pagdawat ng sa situation even though na sakit ni siya sa imo. In 3 years, I didn't hear anything from you anymore. Siguro, malipayo na yun ka sa imong desisyon. But in one day, nagparamdam ka like nothing happened. Ma'am, delivery daw ni para sa imo, ma'am. Wala, asa maligikan? I went abroad for my career, for a better future. To me, it was the right choice. But I didn't realize how heavy it would be to leave someone I hadn't truly let go in my heart. If I'm no longer part of your world, and that's okay. But I want to meet you. Thank you. Because of you, I learned that not all living is betrayal, and not all staying is losing. Leonard.
Abi na akong bilhin na mabalik sa lugar kung asa na nakita sa una. Abi po na ako, pero sa unsa kataas ang akong pangandoy, bisan asa ko naabot, ikaw rugya po na akong ipangita. Kabalo ka katong nilakaw ka. Abi na kong mahugno na ko, pero wala because I know how to stand alone. Kabalo ko, maong mas gipili na ako ang mubalik. Mas gipili na ako maging moral agent, di lang kay para sa ako, hindi para sa tondua. But can we go back to the days our love are strong? Sa kataas ako.